dal chiking tarik yestu civil ni office na nga ya area au cellular network provider rang ko kami mang meeting ani ko takaha ya meeting ni muksong ani ra network blongin namjai nga stable ongja bahasa ko bade saldok salsini rang ba dongja ar bahasa ko bade internet je data rang ko upload kana no ba aro social media rang ko jakhalna no ba buffering ongi dongaya nam sangja ngipa complaint rang ko mane dal bisung ko kamaten be no dal discuss ka aro discuss kai muna dal solution ko bot na kata golpo ha ya meeting ona banga NGOs ni dal parang aro nokma sanirang ba ribai bakura ha ta degree constituency area o network blongin namjai nga cham area gamuk chini na katan jingjaloni mandirang ba iba dingap sana sungyan thandang ni problem rang ko discuss kai mena solve kana kata ye initiative kura ha mena campaign rang blongin public ko ni aro bisong ni supinga cham area o dingthang ni gani rang dongani asal ya network ni stable jani asal han ini kani rang ko maninga jekai MGNRGS ni VC secretary president akabarang bablong ini negani ko maninga maina somai kita upload kana manjagen simode songni nokni mandrang wages rang kon mandak chainga yen blongin serious on issue nga maina dor maha manjaon basa ko bade VC secretary pa president akabarang pusa tangkachani ba potau potinga orang na bisong bas khusa diba problem de isa data ko upload kanan 30 minutes pati nanga warang ni asil bisung upload kana ba manja or network coverage rang dongja songono ko koreng ba student rang anthang thang ni nanggapa lekharang ko badia ba somayo di online apply kana nanggapa rang donga or online upload kana nang kam kana nanggapa rang donga warang ko manja de mang pasabri kam rang na ba apply kana nanga warang oba zaman sakrka yerang dala issue nga uni mun yerang ko solve kana to baksa gol phone bisong jasana somay unchina ga ta ga na uni mun jasana somay onata diba dal okamani ora songri Airtel company ni sokpaja mani mun sokpaja cha next to review kani ko dakken mena jasani jaman review kani ko dakken bisong na ba dala ga na ta bisong jasani jaman review pulgen jasani jaman jin sal mo review pula no Airtel ba ribana ga tanangen Airtel ko bachka ya option dakin meeting mai mancha program ngia cham ne dalo meeting man getan wa makhus ngani ko taken aro solve kana ka jotur kage dege mandirang ni cooperate kai dalo ribai bakhurai aro yako knat mangani na aro patiently je ko ba solve kana ka kam kani o jakon pani na blogen metel bijok mo khang chiban degen mandirang ni concern ko nie dingthang department rang ko pa samon kai na kam kang na kita anga maksunginga aro yanu baw mang bakura gen yang kadung sumata aro yarang ko dakanichi ya area ga magna network connectivity nambatken aro mandirang ni jangi thangani nengra batken salanchio nang ba khamrang ba nengra batken anyang kadung swa lakon metela singara jioni kitai ba aro problem de dadengrio ongaman ba power ni problem na sa golpasum ulpade aro eno adita problem rang donga ikuti chinga ma susokna या माबा enhance खाना company ni through और चिंगनी जे को आगाना 3-4 points रंग कोरा यारा electricity को माबा improve खाना जामंदे generator नोस्तों गोपांग इंगोन को माबा ठीक खाना आरो जो जे माबा बैटरी बैकअप दूंगा यारंग को ठीक ठाक या जानी किसी को खाना एक कुछ अच्छा माबा खाचा जियो नेटवर्क नामजानी असल दे मतम रंगते पावर इश्यू नहीं असल बाऊंगा मतम रंगते फाइबर कट बाऊंगा या लाइनो पुलबारी रोंगराम जोलो गैसा लाइन दूंगा जो ना उच्ची बा गैसा प्रॉब्लम होगा गमक एरिया दे डाउन होगा या यक्सा चिंगा में बा ये को इम्प्रूव खाना या को थारी इतना सरमंग बक्सा